Magkano kinita ko sa alas 5:30 at 11 p.m. bilang Lalamove Rider? First booking, Valenzuela to Binangonan Rizal 375 dagdag tip 50. Ayun, okay na, pumasok na Okay yan. no? Oo. Second booking, Valenzuela to Binangonan Rizal 250 dagdag tip 70. Mabuti na lang naka-double booking. Ingat yan, siya Okay. si Kuya na mag-provide ng shipping. Okay, salamat. Thank you, sir. Third booking, Binangonan Rizal to Manila, 230 dagdag tip 60. Single booking lang, nga pero pwede na. Fourth booking, Manila to Novaliches, 160 dagdag tip 10. Naghanap ng pauwi, kaso puling pa nakuha, o rate talaga. Salamat sa panunood, Chris Moto Vlog here, pa-follow naman po.